Relax. Kapag walang hilab, ihip-ihip. Ihip-ihip lang ate. 10 years old na yung sinundan. Unexpected ba ito? Unexpected third baby. Ayan, tae mo lang, mami. Parang tae lang yan si baby. Konting-konti na lang po eh. Sige! Wag mo ipitin. Ayun na eh. Push mate. 1, 2, 3. Push. Sige po. Sige po. Kami yung kamay hindi. Sige. Sige. Tama na po. Tama na po. Tama na po. Huwag mo na po ilagay.